mamaya. 5, 7, 8, 9, 10, 10 na to. 15, 16, 17, 18, and then you grown up, like 19, 20, there's people there, 20. right there, 24, you're 25, very small people. 26, Like, 27, I like, I'm young. Thank you, kuya. Those are, pumunta sila ng nakaraise siya actually dun sa mga, Yun na, ma, dito na. Sila magsisipit niyan. Sila maglalagay niyan. Ha? Pasok mo na, gabi. Ayan na. Oh, where one? Uy, uy. Doon na, doon na, doon na. Wait one. Bam. Wait one. Si Julian. Hey, 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 hey. Where your Take one. husband? Thank you. Okay. Where it? Thank you. Ay, sorry, sorry. Got it. Yan na, yan na. I'll take picture of Jules, you. Jules. Ayan. Amen. thank you. Okay. Sino pa? Si Kwaki. Si Maki. Let's go. Meron na kayo? Teka, baka may nagdoble. Lahat. Wait lang. Kami, 9 kami sa van. Kami 7. 9 plus Kasama sila 7. Tito Mot-Mot. 9. 7 kami sa sasakyan. Bali 16. Plus kami 29. 29 pala tayo eh. 4, 8, 12, 16. Tama, 29 yung nabili ko. Teka mo. Check ko lang yung isa ko. 29 yata yung nabay namin. Kulang kasi isa. 1 adult. Pa-check naman. Ayun. Opo. Sir, pati peso lang daw, sir? TPS daw, sir. Ilan ba? Isa pa daw, sir. May isa pa. Oo. Bali, 29 yung nabili namin. Hindi pa naman nakaklaim yan, no? Hindi pa, sir. Hindi Yung pa. kanina 28 po. Apo. Oo, 28. Na ano Eh, lang. Jade bigay mo. Kamali lang. Hiwalay lang po. No? Ah. Sabi na, kulang isa, hindi ako pasok. Name niyo, sir? Marlwin Watanabe. Sige po, okay na, sir. Ayan, Thank you kunin po. niyo na lang po yun. Thank you. Thank you po. Ay, ikaw ba wala? Binigay ko din sa kanila. Selfie muna tayo. Okay na. Muntik pa mabala oh. Buti pa may Selfie muna tayo, ma. Ma. picture. Thank you, kuya. Di ba ang food doon? No, sir, sa gitna, sir. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Let's go. Tayo. So yun yung locker nila. Ikot. Punta muna tayo sa Cabana. Cabana. Oo, mama. Oo. It's nice to be back. Ang tapang natin sa slide. Ma, matutubukan na naman yung ano, tapak natin sa slide. Sa slide. Ay, wala si Joya, mag-slide kasi. Tayo niya raw sa baba. Asan niya yung sabana?